I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel ini ya. Pada hari ini tanggal 2 Februari 2022 kita akan kembali lagi update progres pembangunan sirkuit Mandalika. Walaupun kita setiap hari bahkan setiap beberapa jam ada updatean progres pembangunan sirkuit Mandalika dari channel-channel teman-teman yang lain, saya harap teman-teman penonton tidak bosan untuk mengikutinya. Namun jika teman-teman ingin melihat progres secara signifikan, bisa menonton di channel teman-teman yang lain 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan. Karena jika kita menonton setiap hari atau setiap beberapa jam, maka tidak akan terlihat untuk progres perkembangannya. Ya, saat ini kita berada di area pembangunan jalan provinsi yang ada di depan sirkuit Mandalika. Saat ini masih dalam tahap pembentukan badan jalan. Banyak teman-teman yang berkomentar, kenapa dari kemarin hanya pembentukan badan jalan? Ya memang seperti inilah tahapan pengerjaan sebuah jalan ya. Jadi sebelum dilakukan pengaspalan melewati tahap yaitu pembentukan badan jalan dengan tanah agregat atau pondasi bagian bawah. Lalu selanjutnya nanti akan ditambah dengan batu kerikil atau subbase yang biasa disebut LPA atau lapisan pondasi atas, dan tahap selanjutnya yaitu pengaspalan. Jadi teman-teman mohon bersabar jika ingin melihat progres ini secara signifikan. Dan lanjut teman-teman, kita akan terus memantau aktivitas dan capaian di pembangunan jalan provinsi yang memiliki total panjang 5,6 km. Dimulai dari Bundaran Sunggung atau Bundaran kilometer ke-17 Jalan Bypass Mandalika sampai ke bundaran yang ada di dekat Masjid Nurul Bilad. Namun prioritas pengerjaan yang akan diselesaikan pada bulan Januari, Februari, Maret ini yaitu di depan sirkuit Mandalika sampai ke Bundaran Sunggung atau Bundaran kilometer ke-17 Jalan Bypass Mandalika. Baru selanjutnya nanti setelah acara MotoGP 2022 akan dilanjutkan untuk sisa yang belum dilakukan pengerjaan. Ya semoga saja untuk jalan provinsi ini bisa ready ya untuk menyambut MotoGP, mengingat waktu sudah semakin mepet. Namun kita serahkan kepada ahlinya, pasti mereka sudah memikirkan dan merencanakan semuanya dengan matang. Kita cukup untuk mendoakan dan mendukung semua progres, karena sirkuit Mandalika adalah milik kita bersama, yaitu milik Indonesia. Got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. La, 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 la. Oh, oh.
up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost. Lalu selanjutnya pantauan yang akan kita pantau pada hari ini yaitu di area pembangunan tribun, dan saat ini kita sudah melewati kantor PP yang sebelumnya di sini adalah tempat untuk menyimpan alat-alat berat maupun material semua kebutuhan di sirkuit Mandalika. Nah, saat ini kita tiba di pembangunan tribun VIP. Teman-teman pasti sudah mengetahui ya bahwa tribun ini adalah tribun VIP yang memiliki total kursi sekitar 2000 penonton dan harganya dibanderol dengan harga 10 juta rupiah. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kantong tebal bisa membeli tiket ini. Tentunya fasilitas yang akan didapatkan jelas akan berbeda dengan tribun yang lainnya seperti premium grandstand maupun standar grandstand. Nah, saat ini yang akan kita pantau di bagian atapnya ya, karena pada hari ini sudah mulai untuk pemasangan atap tribun VIP. Dan seperti inilah hasil capaian selama ini, terlihat cukup signifikan karena sudah hampir rampung untuk semua rangka yang akan dipasang di tribun VIP ini. Till I make a change, I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Nah, teman-teman, ini dia untuk atap tribun VIP sudah mulai dilakukan pemasangan, dan untuk rangka dari tribun ini juga sebelumnya dilakukan pengecatan untuk rangkanya terlihat berwarna putih, baru selanjutnya dilakukan pemasangan untuk atapnya. Dan bagian atap lengkung belum terlihat nanti akan seperti apa bentuknya, karena jika kita melihat dari desainnya ya lumayan keren dan semoga tidak jauh berbeda dengan desain yang sudah dirilis beberapa waktu yang lalu. Lalu selanjutnya dari area pembangunan tribun VIP ini kita akan menuju ke titik pengerjaan yang lainnya seperti yang ada di seberang ini, yaitu grandstand premium. Namun sebelum kita menuju ke grandstand premium, kita melihat dulu untuk pekerjaan tribun yang ada di tikungan yang pertama. Pengerjaan yang lain juga terlihat di sini, yaitu di bagian sistem drainase akan dibuat akses jalan yang akan menyambung dari grandstand premium ke grandstand yang lainnya. Dan juga untuk hari ini terlihat dari kejauhan untuk material premium grandstand sudah mulai berdatangan, 2 truk kontainer sudah mulai datang. Kemudian ada juga 2 kren yang akan membantu menaikkan atau merakit kerangka-kerangka untuk tribun premium ini. Dari kemarin teman-teman banyak sekali yang bertanya kenapa sudah 5 hari baru
3 tiang yang sudah berdiri. Jadi memang kemarin masih menunggu untuk material-material seperti kerangka atap maupun kerangka tiang. Nah, ketika material ini sudah berdatangan, tidak cukup dari 2 hari sudah terlihat sangat signifikan untuk pemasangannya. Baru kemarin terlihat di sini ada 3 baris tiang yang sudah berdiri, dan hari ini sudah berdiri sebanyak 7 tiang. Jadi dalam waktu sehari cukup cepat kan untuk pengerjaannya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir bahwa ini tidak akan molor atau terlambat untuk penyelesaiannya. Kemudian selain itu banyak teman-teman yang berkomentar kenapa untuk tinggi tribun ini tidak terlalu tinggi. Nah, kita lihat saja nanti untuk hasil akhirnya, pasti semuanya sudah melewati uji kelayakan. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. La 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 la. Oh, oh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. La 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 la. Oh, oh. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change.
I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini dan mendukung channel ini. Saya Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say